लूका उसका 24 बाब 35 से 48 आयत। और वह ये बातें कर ही रहे थे कि यीशु आप उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा कि तुम्हें सलाम। मगर वो घबरा गए और खौफ खाकर ये समझे कि किसी रूह को देखते हैं। मगर उसने उनसे कहा कि तुम क्यों घबराते हो और तुम्हारे दिल में क्यों शक पैदा होता है। मेरे हाथ और मेरे पाँव देखो कि मैं ही हूँ। मुझे छू कर देखो, क्योंकि रूह के गोश्त और हड्डी नहीं होती, जैसा मुझ में देखते हो। और ये कहकर उसने उन्हें अपने हाथ और पाँव दिखाए। और जब खुशी के मारे इन्हें तब भी यकीन न आया और ताज्जुब करते थे, तो उसने उनसे कहा कि क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ खाने को है। तब उन्होंने भुनी हुई मछली का एक कतला उसे दिया। उसने लेकर उनके सामने खाया और उनसे कहा कि ये मेरी वही बातें हैं जो मैंने तुमसे उस वक्त कही थी, जबकि हनूज तुम्हारे साथ था, कि ज़रूर है कि वो सब कुछ पूरा हो जो मूसा की तौरात और सहाफ़े अंबिया और मज़ामीर में मेरे हक़ में लिखा है। तब उसने उनका ज़हन खोला ताकि नविश्तों को समझें, और उनसे कहा कि यूँ लिखा है कि अलमसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा, और यरूशलेम से लेकर सब कौमों में उसके नाम से गुनाहों की मुआफ़ी के लिए तौबा की मुनादी की जाएगी। तुम ही इन बातों के गवाह हो। अंजील मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदा यीशु अल मसीह की पाक मोहब्बत में सुनने वाली तमाम समातों को मेरा सलाम। मैं डीकन इरफान क्राइस्ट ओपी सेंट डोमिनिक पैरिश भावलपुर से आज की मुबारक सुबह आप सबके साथ खुदा यीशु अल मसीह का ज़िंदगी बख्श कलाम बांटने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। अज़ीज़ मोमिनीन, हम पाशकाई अयाम में से गुज़र रहे हैं। पाशकाई अयाम यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के अयाम हैं। इन अयाम में हम पहली तलावत जो है रसूलों के अमाल में से सुनते हैं। आज की पहली तलावत भी हमने रसूलों के अमाल में से सुनी है। पतरस और यूहन्ना रसूल आज एक पैदाइशी लंगड़े को शिफा बख्शते हैं, और जब उन्हें शिफा देते हैं तो इस्राएली मर्द जो हैं उन पर ताज्जुब करते हैं, हैरान होते हैं कि ये मोर्जा कैसे सरजद हो सकते हैं, ये कैसे मोर्जा सर अंजाम दे सकते हैं। पतरस जो यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बाद बहादुरी दिखाता है, न डर बन जाता है, जोश उसमें आ जाता है, वालहाना यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने का इजहार करता है, इस बात की गवाही देता है, इकरार करता है कि यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के हम गवाह हैं। वो यीशु मसीह जिन्हें तुमने काठ पर लटका दिया, जिस पर तुमने इल्ज़ामात लगाए, जिसने हमारी खातर सलीब पर अपना खून बहाया, आज वो ज़िंदा है, हमारे दरमियान है, और उसी के नाम से ये पैदाइशी लंगड़ा जो है वो चलता फिरता है। पतरस रसूल ना सिर्फ उन्हें ये बातें बताता है, इन्हें बावर करवाता है, बल्कि उन्हें उनके गुनाहों से तौबा की दावत भी देता है कि वो खुदावंद की तरफ वापस पलट आएं, रजू कर लें, गुनाहों से मुआफ़ी मांगें, तौबा करें, तो खुदावंद जो हमेशा मुआफ़ करने वाला है उनके गुनाहों को ज़रूर मुआफ़ करेगा। ना सिर्फ मुआफ़ करेगा बल्कि उसकी हजूरी से ताज़गी बख्श अयाम भी आएंगे। मेरे अजीज़ों, मुक़द्दस पतरस रसूल उन्हें ये भी बावर करवाता है, ये भी बताता है कि खुदा यीशु अल मसीह के बारे में जितनी भी पेशन गोइयाँ की गई थी, उसकी मौत के बारे में, उसके जी उठने के बारे में, वो तमाम होती हैं, वो तमाम पेशन गोइयाँ जो हैं वो पूरी होती हैं। इसी तरह आज की अंजील जलील जो हमने लूका की मार्फत सुनी है, यीशु मसीह एक दफ़ा फिर अपने शागिर्दों पर अपने आप को ज़ाहिर करता है।
جب یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے بیچ میں آ کھڑا ہوتا ہے، انہیں سلام کہتا ہے کہ تمہیں سلام، اور جب انہیں سلام کہتا ہے تو اس کے شاگرد گھبرا جاتے ہیں، خوف کھا جاتے ہیں، انہیں یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ کوئی بدروح ہے، یہ کوئی بیرونی چیز ہے، کوئی بھوت ہے، مگر یسوع مسیح انہیں حوصلہ دیتے ہیں، انہیں کہتے تم گھبراتے کیوں ہو، کیوں شک کرتے ہو، بلکہ میرے ہاتھوں کو دیکھو، میرے پاؤں کو دیکھو، مجھے چھو کر دیکھو، میرے سے بات کر کے دیکھو، چونکہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد بھی گوشت بھی رکھتا ہے، ہڈی بھی رکھتا ہے، اور روح کے نہ تو ہڈی ہوتی ہے نہ گوشت ہوتا ہے، اس لیے یسوع مسیح ان پر اپنے آپ کو زندہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ بھی انہی کی طرح ہے، انہی کی مانند ہے، اور جب وہ اسے دیکھتے ہیں، ہاتھ لگاتے ہیں، پاؤں دیکھتے ہیں تو خوشی کے مارے پھر بھی یقین نہیں کر پاتے، بلکہ پھر بھی تعجب کرتے ہیں۔ پھر یسوع مسیح ان کے ساتھ بھنی ہوئی مچھلی کھاتے ہیں، کیونکہ ایک روح کھانا تو نہیں کھا سکتی، ایک انسان، زندہ انسان جو گوشت رکھتا ہے، جو ہڈی رکھتا ہے، وہی یہ چیزیں جو ہیں، خوراک جو ہے وہ کھا سکتا ہے، اس لیے یسوع مسیح ان کے سامنے کھانا کھاتا ہے۔ میرے عزیزو، پھر یسوع مسیح انہیں بتاتا ہے کہ یہ تمام باتیں میں تم سے کہہ چکا تھا، یہ تمام باتیں ان کے ساتھ ہو چکی تھیں، کہ ضرور ہے جو موسیٰ کی تورات، صحائف انبیاء اور مزامیر میں یسوع مسیح کے متعلق لکھا ہے وہ پورا ہو۔ یہاں پر یسوع مسیح ان کے ذہنوں کو کھولتا ہے، ان کے ذہنوں کی کھڑکیوں کو کھولتا ہے، تاکہ وہ تمام نوشتوں کو سمجھ سکیں، تمام پیشن گوئیوں کو سمجھ سکیں، تمام صحائف انبیاء کو سمجھ سکیں۔ یسوع المسیح کی قیامت سے متعلق، اس کے دکھوں سے متعلق کہا گیا تھا، اس کی موت سے متعلق کہا گیا تھا۔ میرے عزیزو، یسوع مسیح انہیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ تم اس چیز کے گواہ ہو، اور ان سے یہ بھی فرماتے ہیں کہ تم اس شہر سے باہر نہ جانا جب تک تم اوپر سے دی گئی قوت سے ملبس نہ ہو جاؤ۔ اوپر سے دی گئی قوت کون سی ہے؟ جب باپ کا موعود پاک روح تم پر نازل نہ ہو، تب تک تم اسی کمرے میں بند رہنا، اسی شہر میں رہنا، تاکہ تم خدا کے پاک روح سے معمور ہو جاؤ، اس کے شعلوں سے بھر جاؤ۔ میرے عزیزو، آئیں ہم سب بھی ایک ہوں، یکجا ہوں، خدا کے ساتھ چلنے کا قصد کریں، اس کی تمجید کریں، جی اٹھے مسیحا کی گواہی جو ہے وہ اپنی زندگیوں سے دیں۔ جی اٹھا مسیحا ہمارے اندر سکونت کرتا ہے۔ ہم اس خوشخبری کو نہ صرف اپنے تک محدود رکھیں، بلکہ اپنے ارد گرد کے لوگوں تک بھی پہنچائیں، اپنے پڑوسیوں تک پہنچائیں، تاکہ وہ بھی ہمیشہ خدا یسوع المسیح کی الوہیت سے، اس کی پاک محبت سے، اس کی الفت سے معمور رہیں۔ مسیح ہمارے خدا کے وسیلے سے آمین۔